Ayos na ba ito? Di. Okay, tatlo na lang. Pang malawuan na ito doon. Ito na yung huli idol. Jumbo. Sa gitna, yung malalaki. Mas maganda siguro kung doon tayo sa kabilang gilid. Meron pa din. Meron pa rin doon. Dito ha, malalim kasi dito. Matindi Lah! yung mga Ano yun? doon. Dalag yan, Gar. Okay lang dalag doon, huwag lang buhaya. Dalag sana. Grabe to. Mamaw to, idol. Sigurado mamaw to, idol. Ano, idol? Ay, doon. Lakas. Tangay na doon. Lakas, idol. Tinatangay na. So, wag ka lang matangay. Sa ilalim doon. Oh, wow! Wala! Grabe! Grabe! Grabe, idol. Sabit. Uy, Grabe, idol. dalawa tol. Wow! Aba! Grabe tol. Grabe naman ito yung huli natin yung una, mga idol. Tingnan mo gaano kalapad yung tilapia. Na, lalo na yung isa. Nasa ilalim. Grabe to tol. 4 na kilo yata yung isa. Ala! Aba! Aba. Magugulat ka sa laki eh. Grabe. Tingnan yung mga idol. Oh. Sipin mo ganyan kalaki yung tilapia, mga idol. 3 kilos. So, mga idol, dito na kami maghahagis. Ah, sa puldol. Grabing isda to, mga idol. Yan oh. Grabe, puno idol. Apa, grabe sa ilalim dol oh. Grabing isda, grabe isda pa ba yan dol? Grabe. Aba. Grabing isda to, mga idol. Grabe naman puno. Grabe, puno yung bulsa. Panalo hagis mo, idol. Grabe hagis yan. Direct mo, bagong video. Yan oh. Grabe, puno idol. Apa, grabe sa ilalim dol oh. Grabing isda, grabe isda pa ba yan dol? Grabe. Aba. Grabing isda to, mga idol. Grabe naman puno. Grabe, puno yung bulsa. Panalo hagis mo, idol. Grabe hagis yan. Direct mo, bagong video.